Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines, 47 ka mga barangay sa Dakbayan sa Oroqueta, kumplito nang nakadawat sa Pamaskong Handog 2023, nga gikan sa tulo ka haligi sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Waminal. Sangguniang panlungsod sa Oroqueta City, may nitong mi-welcome sa bagong napiling presidente sa Liga ng mga Barangay, nga si Kapitana na Nes Merle Bandala Acosta sa unang higayon sa iyang unang sesyon. Araw ng barangay, malampusong gisaulog sa duha ka barangay sa Oroqueta sa managlahing higayon. Year-end Thanksgiving and Christmas Party 2023 sa Oroqueta City Police Station, gitambungan ni Mayor Acosta. Balita gikan sa probinsya, nagbaha ang mga papremyo ug regalo para sa mga magtutudlo ug non-teaching staff sa DepEd sa tibok probinsya, nga gikan ni Governor Waminal ug sa duha ka mga kongresista sa probinsya. Ug karon sa tong detalye, 47 ka mga barangay sa Dakbayan sa Oroqueta kompleto nang nakadawat sa Pamaskong Handog 2023, nga gikan sa tulo ka haligi sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Waminal. Ania ang kompletong detalye. Gikalipay sa libuan ka mga residente sa 47 ka mga barangay sa Oroqueta City nga nakadawat na sa Pamaskong Handog nga gikan sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal, ni 1st District Congressman Jason Almonte ug sa pagpakig-alayon ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta aron madawat ang mga regalo sa katawhan diin personal nga gihatod ni Mayor Acosta. Ang Pamaskong Handog nga gihatag tipik kini sa programa ni Governor Waminal nga iyang gipadagayday sa kabarangayan sa hiniusang pagpaningkamot sa tulo ka haliga si Team Asinso. Usa kini sa makapadasig sa katawhan din ilang mabatian ang espiritu sa Pasko. Ang paghatag sa regalo nagpakita kini sa pagpakabana, pagmahal ug pagpakiglambigit sa katawhan sa tanang higayon para sa pasalig sa pagpauswag sa positibo nga pagbag-o. Base sa mantra sa probinsya nga mao ang misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Si Mayor Acosta mipadayag sa iyang kalipay nga mohatod sa mga regalo sa matag barangay aron iyang mapakita ug iyang mapaabot ang iyang pagmahal, pagpasalamat sa tanan. Nga tungod sa panaghiusa nahimong ligon ang dakbayan nga miatubang sa mga hagit. Iya usab nga gipasalamatan si Governor Waminal para sa gihatag nga pang Noche Buena ug ni Kong Almonte sa Dries Chicken nga nadawat sa matag pamilya. Samtang gikalipay usab kining gidawat sa mga residente nga ilang nabatian ang espiritu sa Pasko ug labaw sa tanan, ang pagmahal sa mga opisyales sa probinsya ug sa dakbayan. Sangguniang paglungsod sa Oroqueta City, may nitong mi-welcome sa bagong napiling presidente sa Liga ng mga Barangay nga si Kapitana na Nes Merle Bandala Acosta sa una niyang pag-join sa regular session isip ex-officio member. Ania ang kumpletong detalye. Mainiton ang pag-welcome sa sangguniang panglungsod sa Oroqueta City sa bagong napiling presidente sa Liga ng mga Barangay nga si Kapitana na Nes Merle Bandala Acosta sa iyang unang sesyon. Human siya midaog sa gipahigayong piniliay tali sa 47 ka mga barangay kapitan sa Oroqueta City didto sa Costa del Sol, dili pa lamang dugay. Ang pagpahigayon sa piniliay usa kini ka pamaagi aron mahulma ang organisasyon sa Liga ng mga Barangay. Di nang napiling presidente maoy magdala sa tingog sa barangay ngadto sa hawanan sa sangguniang panglungsod isip ex-officio member. Samtang gikalipay ug gipasalamatan ni Kapitana Acosta ang kahigayunan nga nabalik siya sa hawanan sa konseho sa Dakbayan, human sa 20 na katuig ang nilabay ni adtong panahon nga siya usab
ang napiling presidente sa hugpong sa sangguniang kabataan. Pasalig ni Acosta nga 100% nga suporta gikan sa Liga ng mga Barangay alang sa administrasyon ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte para sa kalambuan ug kaayuhan sa dakbayan. Our support for the leadership of Mayor Lemuel Acosta and Vice Mayor Madam Didi Almonte would be 110% so as to attain that the betterment, to attain that development that we are aiming for Oroqueta City. And in consonance also to the 5M's mantra of our beloved governor, ng sa misnon, magpuyong malinawon, malambuon, o malipayon. So once again, thank you very much and may the good Lord bless us all. Kahinumduman nga kumplitong nakuha ni Acosta ang 47 votes sa 47 ka mga barangay kapitan uban sa iyang kaubang opisyalis sa nahulma nga liga ng mga barangay sa malinawon, hapsay ug patas nga eleksyon. Ang tumong sa paghulma ug pagpili og presidente sa liga ng mga barangay mao ang pagrepresentar o ang pagdala sa tingog sa kabarangayan ngadto sa lokal nga sanggunian aron madungog, mapaabot ug sihag nga makita sa konseho ang suporta sa pagpanday sa mga balaod alang sa kalambuan sa dakbayan ug sa pagpaimplementar sa mga ordinansa. Ang napiling opisyalis sa Liga ng mga Barangay gilangkuban nila Vice President Don Ian George M. Almonte nga adunay 47 votes, Auditor Roldan Sumalpong nga adunay 47 votes, ug ang mga Board of Directors sila Khairil Katilusa nga adunay 47 votes, Libertad Tulin 47 votes, Leonardo Caburatan 47 votes, Jonathan Robles 46 votes, Jesus Digal 47 votes, Rito Maisling 46 votes, Samuel Uba 46 votes. Aron ng mga barangay malampusong gisaulog sa duha ka barangay sa Oroqueta sa Managlahing Higayon. Ania ang kumplitong detalye. Malampuson ug mabulukon nga giselebrar ang araw ng barangay sa duha ka barangay ning Dakbayan sa Oroqueta sa Managlahing Higayon ug konsepto sa ilang pagpahigayon. Niadtong December 16, giselebrar sa Barangay Tipan ang ika-12 araw ng Tipan diin adunay lain-laing pa-contest ug parlor games nga gi-enjoy sa katawhan sa barangay sama sa dance contest, caroling contest ug daghan pang mga dula nga nagtangag og papremyo. Dinhi makita ang panaghiusa ug pagbinatiay ug ang kooperasyon sa katawhan. Dili usab matukib ang kalipay sa katawhan nga mitambong ilabi na ang mga midaog sa pa-contest ug sa mga dula. Nagpasalamat si Tipan Barangay Kapitan Alejandra Montejo kang Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa suporta nga gihatag sa ilang barangay kay matud pa ni Kapitana Montejo nga daling maduol nila sa barangay si Mayor Acosta ug sa tanang higayon andam nga mohatag tubag sa ilang yangungo. Nagpasalamat usab si Kapitana kang Vice Mayor Aurora Virginia Almonte uban sa miyembro sa konseho, ilabi na kang Konsehal Aileen Taladua sa pagtambong ug pakigsalo sa ilang paniudto ug labaw sa tanan ang paghatag og higayon nga uban sa kasaulugan sa araw ng Tipan. Samtang sa pikas nga bahin, mapasalamaton usab si Talairon Barangay Kapitan Nila Madersi nga nahimong mabulukon og hapsay nga gitapos nila ang selebrasyon sa araw ng Talairon niadtong December 21, 2023 nga puno sa pa-contest. Mao kini ang unang activity nga napahigayon ni Kapitana Madersi human siya napili og nakalingkod isip bag-ong kapitan sa Barangay Talairon. Human natapos ang tulo ka termino ni outgoing Barangay Kapitan Carlito Silim nga karon napili usab siyang Barangay Councilor. Pinasahi na selebrasyon karon sa araw ng Talairon. Gisugdan kini sa usa ka parade. Dayon ang matag purok nagbatunog usa ka payag nga naghatag og gibugaton sa tradisyon natong mga Pilipino pinaagi sa pagpahigayon sa pa-contest nga naghulagway sa kinaiya sa usa ka Pilipino. Pinaagi sa konsepto sa Pista sa Nayon contest nga giapilan sa 7 ka mga purok sa barangay. Adunay caroling contest usab pagkagabi ug daghan pang mga dula nga naghatag kalipay sa katawhan sa Barangay Talairon. Matag tuig isilibrar ang araw ng mga barangay aron sa pagdumdum sa panahon nga nahimugso ang ilang barangay di naghatag sa pagpasalamat sa pagbulig sa atong Ginoong Hesus sa lain na usab nga higayon. Pinaagi niini mapakita ang kahiusahan sa katawhan luyo sa mga pagkaon, pa-contest o parlor games.
Year-end Thanksgiving and Christmas Party 2023 sa Oroqueta City Police Station, gitambungan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Aniya ang kumpletong detalye. Gitambungan nila Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban ni Liga ng mga Barangay President o Only Lady Naneth Merle Bandala Acosta, City Councilor Aileen Taladwa ug ang Oroqueta City Peace Advisory Council, ang kasadya ug kamabulokon nga kalihukan sa Oroqueta City Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Roland Donor nga mao ang Thanksgiving ug Christmas party ni adtong December 18, 2023 sa may alas 6 sa gabi didto gipahigayon sa Community Mall, Town Center, Oroqueta City. Sa mensahe ni Mayor Acosta nga iyang gipaabot sa tanan nga naa sa maong okasyon nga ang Pasko dili lamang nato ibasi sa kun unsa ang atong madawat nga mga butang, kundi atong ibutang sa atong mga hunahuna ang tinuod nga rason nga anong giselebrar ang Christmas ug ang pagpasalamat sa grasya nga nadawat sa tibok tuig ug ang atong kaluwasan human gipakatawo si Ginoong Hesus aron muluwas kanato gikan sa atong mga sala. I just would like to remind each and everyone that it's not all about the gifts. It's not all about the food. We should always remember that Christmas is more or less receiving katong tinuod nga regalo nga isalba kanato. Ako na giingon karon kay mula naman God o twisted kayo ang atong paglantaw sa Pasko. Twisted in a sense na we look forward sa Christmas para natin bonus. We look forward sa Christmas kay natin bagong sinila. Pero nalimot ta, nakita'y ginigaluhan. Mula ang atoa, ang tanan na lang material. Gani, usahay na silog ko, kung ako na sige gibalik-balik, kanang taong kublit na ito o Merry Xmas. Di ko ganahan ang Merry Xmas kay Christ is not X. X in mathematics is alone. O sa panahon sa Pasko, nahibaw ka nga si Kristo nagpakatao. So, it's a known fact nga naana sa atua nga katilingban. Wa ko nag-ingon ini para to dampen the celebration. Wa ko ingon nga dili maayo ang regalo, dili maayo ang bonus. Pero what I really would like to impart among all of you is that kung unsa na ito'y maabtan sa panahon sa Pasko, let us be contented and let us count the blessings instead. Kalipay ang atong makita sa matag usa sa mga pulis nga nagsaulog sa ilang Christmas party, ilabi na sa pagpakigtigi sa dance contest nga bisan sa kulang sa mga pag-ensayo, malipayon gihapon silang presentar samtang nalipay usab nga naglantaw si Mayor Acosta ug si Kapitana Naneth nga nakasaksi sa gipakitang kahiusahan o kooperasyon sa matag usa. Balita gikan sa probinsya, nagbaha ang mga papremyo ug regalo para sa mga magtutudlo og non-teaching staff sa DepEd sa tibok probinsya nga gikan ni Governor Waminal ug sa duha ka mga kongresista sa probinsya. Ani ang kumpletong detalye. Tungod sa pagkamanggihatago ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, mas malipayon nga sa ulugon sa mga magtutudlo og non-teaching personnel sa tibok probinsya nga naglangkob sa Misamis Occidental, Oroqueta City, Tanggob City Division sa Department of Education tungod sa gihatag nga mga regalo nga gitawag nga pamaskong handog para sa mga guro nga gikan sa pangagamhanang probinsyal. Parte kini sa naandan nga pamaskong handog alang sa katawhan nga gisugdan ni adtong anapa si Governor Waminal sa Kongreso nga ang segundo distrito ang unang nakatilaw sa regalo matag tuig. Adunay kapin 6,000 ka mga gift sets nga adunay sulod nga macaroni package ug cash bonus.
nga gipang-apod-apod sa mga magtutudloan a non-teaching personnel isip sorpresa sa Pasko kanila. Aduna pay gihatag ni Governor Waminal nga pa-premium cash nga gikan sa iyang kaugalingong bulsa alang sa 50 ka mga swerting nabunutan nga nakadawat og 5,000 pesos matag usa. 20 ka mananaog nga mudawat sa 10,000 pesos matag usa. Ug 5 ang para sa 20,000 pesos. Pulo ka maswerting nabunutan sa 55 inches nga smart television. 5 ka winners sa XRM motorcycles, usa sa good for 2 trips to Boracay, usa sa good for 2 trips to Japan, usa sa good for 2 trips sa Korea, usa sa good for 2 trips to Asian cruise, ug usa ka good for 2 lucky winner trips to Maldives. Mihatag usab sa 1st District Congressman Jason Almonte sa iyang pinaskuhan ngadto sa mga magtutudlo ug non-teaching personnel sa susamang higayon. Adunay 20 ka mga maswerting nabunutan sa trip to Hong Kong plus $100 nga allowance samtang pulo usab ka maswerting winners trip to Singapore ang gikan ni 2nd District Congressman Sancho Fernando Waminal. Dili matukib ang gibating kalipay sa mga magtutudlo ug ang non-teaching staff ilabi na kadtong mga maswerting winner. Gitambungan kini sa mga opisyales sa probinsya nga sila Vice Governor Rowena Gutierrez, mga board members, mga mayors, usa na si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Mao katong naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne Sarigumba Antasuda, mayon kaninyo Merry Christmas ug hangtod sa sunod na higayon. God bless.